Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta bantuan kekuatan global untuk menghentikan agresi Rusia yang disebutnya sebagai aksi teror. Zelensky juga memohon kekuatan dunia agar memberikan tekanan lebih besar kepada Rusia. Pernyataan itu disampaikan Zelensky dalam pidato yang disiarkan televisi Ukraina pada Minggu 23 Maret 2025. Zelensky menyebut, Rusia terus menyerang Ukraina meski usulan gencatan senjata tanpa syarat telah diajukan. Oleh sebab itu, ia meminta dukungan global untuk menghentikan Rusia. Потрібно також більше тиску на Росію, щоб цей терор припинився. І це залежить від усіх партнерів. Від Америки, від Європи, від інших у світі. Зараз, після минулої зустрічі в Саудівській Аравії, у Джеді, абсолютно всім світі зрозуміло, що Росія єдина, хто затягує цю війну. Єдина, хто її сюди приніс і кому треба її продовжувати. Вже з 11 березня є пропозиція безумовного припинення вогню. І такі удари вже припинились. Але саме Росія продовжує все це. І ще кожної ночі і кожної доби завдає максимально цинічних ударів. Без тиску на Росію вони там і надалі в Москві будуть зневажати справжню дипломатію. Будуть і надалі руйнувати життя. Adapun, negosiator AS dan Rusia telah bertemu untuk melakukan pembicaraan di Arab Saudi mengenai gencatan senjata parsial di Ukraina pada Senin 24 Maret 2025. Negosiasi ini dilakukan beberapa jam setelah serangkaian negosiasi antara delegasi AS dan Ukraina. Kantor berita Rusia melaporkan, negosiasi telah dimulai di ibu kota Riyadh dan diharapkan akan diikuti oleh kontak lain antara tim AS dan Ukraina. Pertemuan tersebut akan membahas sejumlah persoalan, di antaranya soal penghentian sementara serangan jarak jauh dari Rusia dan Ukraina terhadap fasilitas energi dan infrastruktur sipil. Selain itu, pertemuan itu juga membahas soal penghentian serangan di Laut Hitam untuk memastikan pengiriman komersial yang aman. Ukraina dan Rusia pada prinsipnya sepakat untuk melakukan gencatan senjata terbatas usai Presiden AS Donald Trump berbicara dengan kedua para pemimpin tersebut. Tetapi kedua belah pihak memberikan pandangan yang berbeda tentang target mana yang tidak boleh diserang dan saling menuduh telah merusak upaya untuk mencapai gencatan senjata. Adapun, Zelensky telah menekankan bahwa Ukraina terbuka untuk gencatan senjata penuh selama 30 hari yang diusulkan Trump. Sementara Putin setuju melakukan gencatan senjata dengan berbagai syarat, seperti penghentian pasokan senjata ke Ukraina dan penangguhan mobilisasi militer Ukraina.